hay mucho. Uy, hay mucho, porque hay mucho hoy, eh. Ángel, no quiere este. Ayaw niya nito mga kamayora, kukuhain ko. ¿Qué haces con este pan? Que no vale para nada. Kami ng medico ngayong email kasama ko. Meron kaming appointment ng bakuna para sa sipon, gripe, mga kamayora, sipon. Ayan. Punta na kami ngayon mga kamayora at 5:30 yung appointment namin. At mamaya tayo makikigulo na naman uli sa mga bin. Ayan. Holding hands when walking. Hindi na kami kasito. Sabi ni Mayor, dapat ganyan daw ang dala ko para hindi na ako nahihirapan. Bibilhan niya daw ako. Kakaloka ka eh. Hindi daw nasisira yun mga kamayora. Ayan. Dito na kami sa medico mga kamayora. Ayan. Kailangan maano dito. Ayan. Papasok na kami mga kamayora. Dito na kami mga kamayora. Papasok na kami. Pondo. Ayan, diba mga kamayora? Tingnan nyo naman kahit sang parte ng Europa, pwede kaming i-attendar daw basta nasa biyahe. Ayan. Tapos ang ipapaano namin is COVID at saka gripe na yung ipapabakuna namin. Since nandito na rin kami mga kamayora, ano na natin, ipapaano ko na rin yung COVID. Dalawa kami ni Mayor. Just in case na magbiyahe kami, hindi na kami hahanapan ng kung hanapan man kami, may papakita na kami. Siguro si Mika, si konsehala sa Friday, kasi may examinis pa siya, kaya bibigyan din Ayan mga kamayora, natapos ang aming bakuna at success mga kamayora. Nabakunahan kami ng for COVID, pangatlong bakuna mga kamayora, at sa sipon mga kamayora. Ayan, nakakatuwa kasi dito talaga naman dito sa Spain, libre ang aming medico, ang aming kuha kasi nagulat ako. 2 turok kaliwat kanan mga kamayora. Maigi na lang at day off ko bukas mga kamayora. Diyos ko, paano na kung ano. Ayan. At nakakatuwa kasi na-attain kami. Ayan. Last na lang pala daw sa Friday, kaya kuhaan namin si Lika rin ang appointment niya. Ayan mga kamayora, dito na uli ako sa labas. Tayo sa mga bin mga kamayora. Dito lang ako nearby mga kamayora at nagpabakuna kasi kami. Yung braso ko mabigat, sana makapag-drive ako ng maayos. Ayan na, dito ang itlog mga kamayora. Ayan.
No hay nada. Ahora no hay nada. ¿Qué te digo yo? Makapag-video mo. Hola, señor. ¿Qué tal? Bueno, aquí se ha caído el cielo. Se ha quedado, ¿no? Después se van ya a limpiar. Uy, masarap ito mga kamayara. Siya. Masarap ito, natikman na namin ito. Hay mucho. Uy, hay mucho, porque hay mucho hoy, eh. Ángel, no quiere este. Ayaw niya nito mga kamayora, kukuhain ko. ¿Qué haces con este pan? Que no vale para nada. No vale para nada, pero está bien, eh. No vale para nada daw, sabi niya. Si Ángel talaga, joker. Ang dami. Aquí hay cerveza, Ángel. Ay, hay más. Ito pa mga kamayura, kunin natin. Minsan lang to, sa susunod wala na. Masarap kaya ito. Ángel, ¿quiere tomate? Manzana, hay uva, mira, cógelo. Uva. No. Limón. de escondes, hombre. ¿Qué? La pila de escondes. Ángel, ¿no quiere este? Ángel. No, Manzana. Así, cógelo ahí. Ay, manzana, ahí. Cógelo ahí. Ángel, no puedes dejar ahí en el suelo. Hay más, Ángel, aquí. Ahí. Pera, Ángel. ¿Peras? ¿Sí o no? Kasi isa sira-sira na. Ito nang magtanong. Sí, maragatitos. Dito na ako sa kanya. Siya na mag-ano. Hihintay na lang ako. ¿Quieres? No, tira lang din. Esto es otro. Ganda. ¿Quieres? Sí, Ángel, está bien. Labas siya. Lagay natin. Ano este, Ángel? Alcachopas. Una persona quiere hacer la práctica en la farmacia de mi mamá. Esto es peor.
Ay, mga kamayora binigay ni Uncle. Oye! Ayan, may pang-ulam na uli mga kamayora. Reto. No hay nada. Ay, mucho. ¿Dónde? Primary, ay, hasta ay, Uncle. 4 na kubo yan mga kamayora. Ay, 5. Wala. Aquí, Uncle, kita la es. Esa mucho. Cebolla, cógelo. Ahí hay más, Uncle. Para ti. Déjala ahí. Espera, déjala, espera, Uncle. deja subirlo ahí. No, espera, Uncle, voy a poner. En el suelo. ¿Quieres este? Dale. Acá no deja nada. Aquí no hay nada. Mírala ahí hasta abajo, Uncle. Aquí sí. Joder. ¿No quieres esta patata, Uncle? No, otro de coge 2 bolsas de batata. Claro. ¿Tú quieres batata? No. Uncle, ahí, cógelo. Toma. ¿Qué? Ese. No hay. Este. Dentro. No hay. ¿Dónde? Aquí, tomate. Mira. Toma. Ya habló. Uncle, cállate. Ya habló. ¿Ves? Ahí dentro, Uncle. ¿Dónde? A ese. Ganacón. ¿El tomate? ¿Quieres? Para ti. Todo es para ti, tú nada. ¿Quieres este? Carguazo. ¿Qué? Este. Uncle, cógelo este. Ay, wala. Ano, sira na siya. No hay batata, ¿quieres? No, no, yo para mí no. Tengo 2 bolsas grandes. Quítate. Uncle. Ah, ok. Va a mirar, ¿no? ¿Quieres batata? Toma. Mira. Toma. Cierra esta puerta. Cierra. Hay batata. ¿Quieres más? Ya, Uncle. Solo el pan aquí abajo. No hay nada. Vamos. No hay nada. Aunque solo basura aquí, ¿eh? Mierda, sí, Uncle. Ang daming patatas. ¿Quieres uno?
Sí, Ángel, porque no miras. Es queso, ¿quiere queso? No, bate. Toma. No hay nada aquí. Todo es patatas. Ven aquí. Y mira aquí que quieres. ¿Quieres o tira? Tira. Ya está. Hay mucha cebolla, Ángel, míralo. ¿Tú no quieres cebolla? Para ti todo. No, mira. Eso quiere. Coge tu cebolla. Eso. Coge cebolla. Coge este, ¿qué es esto? Es para poner el lasaña, Ángel. Dame. Así no está la carne. Ese, Ángel. Cógelo. Está bien, ¿eh? ¿Quieres ensalada? ¿Quieres meter o tira? Yo no quiero, no. Tengo ahí. Tira, Ángel. Empanada, Ángel. Vale. Pero con carne. Joder. Chuta. Joder, Ángel. Eso no me encanta. Limón, Ángel. Bueno, ayer coge 2 cajas. Coge batí. Está bien, así sí. Coge batí. Coge, yo no quiero. Ya tú ahora cae. ¿Eh? Ya, Ángel. No, Ay, mas. Mas kakakaloka mga kamayora. Talagang denive ko siya. Ano natin? Dito lang pala.
Ayan mga kamayora, naiayos na uli ni Mayor ang aking naiuwi ngayong gabi at talaga namang nag-uumapaw tayo sa mga pulot mga kamayora. Ito may alcachopas, isang plastic mga kamayora. Tapos, iba't ibang klaseng prutas at gulay. Dito meron tayong apio, panggawa ng 2 pack ng pansit. Tapos, may grapes, may berries, may sibuyas, may orange, 2, lemon, cauliflower, patatas, at sibuyas. At dito may 3 danakol at isang yogurt batido mga kamayora, isang piraso. Tapos dito may papitsa, isa mga kamayora. Tapos may 2 gatas. Tapos ito mga kamayora, natikman namin to, masarap mga kamayora. Kaya ako kinuha kasi siya, malinamnam no, Mayor. Tapos itlog mga kamayora na ilan nga to? 4, 3 na 3. 4 no? Na ang expiration niya is February 26 mga kamayora. Na itapon ko na kasi yung yung pinag-anuhan niya, yung box niya kasi sobrang basang-basa mga kamayora. Ayan, tapos ito may 4 quesos, 2 pack mga kamayora. Tapos ito, meron tayong pang lasagna, canelones daw ang niya, yung pang niya, pang patong pag nagagawa ka ng lasagna mga kamayora. 8 piraso yan mga kamayora. Tapos ito kinuha, butas siya mga kamayora pero naka-plastic kasama nung crunchy chicken. Sabi ni Mayor, titikman daw niya kasi masarap. Mukha siyang masarap. Yung isa lang yung yung nakabukas mga kamayora naghawa-hawa na kasi mamantika. Tapos may iba't ibang klase tayong pan mga kamayora. Ito kung hindi ako nagkakamali, ilan nga ang piraso to? 7 piraso, tama ba? 2, 4, 6, 8. Ay, siyam pala mga kamayora na artisano mga kamayora. Broche siya mga kamayora, ibig sabihin matamis. Na yan, na pan bimbo. Tapos 3, pan na corteza mga kamayora, ibig sabihin wala siya ditong yung labis-labis baga. Kung hindi ako nagkakamali, ayan sin corteza sabi niya. 3, natural siya. Tapos ito mga kamayora, Marrakech daw style tea. Siya, tea na ganyan ang social. Ang ilalim nito mga kamayora talagang tinuwad-tuwad ko dun. Tinuwad-tuwad ko. May nagsabi pang, kailangan mo ng tulong. May lumapit sa akin kanina. Tapos 3 nito, patatas pihas mga kamayora. Ay, paha pala. Patatas paha. Para siyang picnic mga kamayora na naka-plastic. Tapos ito, protein na gelatin, isang pack. Tapos ito, piletes de anchoa mga kamayora, aceite de oliva. Matikman ngayon mamaya. Tapos ito mga kamayora, na lang daw to, i-slice tapos pipirituhin. Bigay ito ni Uncle Ahmad. Binigyan niya ako ng isa para daw may pang-ulam kami. Ay, nalaglag na. Ayan, nabasag na nga mga kamayora. Ay, itong isa. Sayang. Ito pa naman yung ni Mayor. Kaya lang, nalaglag siya. Anong gagawin ko? Ayan mga kamayora, please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa naka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing pa, click na notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please mga kamayora, follow me on my Facebook page. Mismo pangalan ko, Glaze Barreto. Nasa dulo ng vlog na to mga kamayora. Ayun mga kamayora, stay safe, stay positive, stay kind mga kamayora. Lagi nating pipiliing maging mabuti. Kahit ang mundo'y hindi mabuti sa atin mga kamayora. Tsaka spread love mga kamayora. Don't hate. Masama yun mga kamayora.
Ayan. Thank you so much mga kamayora. At dumako tayo sa magbe-birthday ngayong araw na to. Si Ate Teresa Borromeo. Happy birthday sa'yo, ate. Naway pagpalain ka pa ni Lord ng bonggang-bongga. At lagi kang mag-iingat, ate. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta, ate, sa advices. Thank you so much, ate. At mabuhay ka hanggang gusto mo, ate. God bless and we love you from your Kamayoras family dito sa Madrid, Spain. Binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Enjoy, ate, your day. Ayan mga Kamayora. God bless everyone. See you again on my next vlog mga Kamayora. At dun sa magbe-birthday ngayong February, happy birthday sa inyong lahat. Ayan mga Kamayora. I love you all mga Kamayora. See you again on my next vlog. God bless. Babu.